I'm just so thankful for this opportunity to open the Word of God together. Estoy tan agradecido por esta oportunidad de abrir la palabra del Señor juntos con ustedes. Especially at this time that we're now living in. Especialmente en esta época que estamos viviendo. God has to build this house now. Dios tiene que edificar su casa. We are living in a perilous moment in the history of this world as we know it. Estamos viviendo en tiempos peligrosos en la historia de la humanidad. You and I are witnessing the rise of a worldwide rebellion against the lordship of Jesus Christ. Usted y yo estamos siendo testigos de un levantamiento, de una rebelión contra el Señor Jesucristo y su señorío. It's so important that you and I know what it is that we believe. Y es tan importante que tú y yo sepamos en qué creemos. And we don't lose the good news of the message that we've been given through Jesus Christ. Y no perdamos las buenas nuevas, las buenas noticias que tenemos en Jesucristo. I'm thinking of the days when Josiah the king was rebuilding the temple of God. Estoy pensando en los días en que el rey Josías estaba reedificando el templo. And while they were rebuilding the temple, they discovered the book of God, the book of the law. Y mientras estaban reconstruyendo el templo, descubrieron el libro de la ley, el libro de Dios. The word of God was there. It had just been lost in the midst of all of the activity that was going on in his name. Y la palabra de Dios estaba ahí, solamente que se había perdido en medio de tanta actividad que llevaban ellos a cabo. And with all of the activity that we're involved in as the Church of Jesus Christ, we can actually lose the message along the way. Y con tanta actividad en la que estamos involucrados como iglesia de Jesucristo, podemos perdernos de la palabra de Dios. The message that we're going to bring to you today all day. El mensaje que quiero traerles este día, a lo largo de todo el día. David Wilkerson said it was the key to the end time victory of the Church of Jesus Christ. David Wilkerson dijo que esta era la clave para la victoria de la iglesia en los últimos tiempos. It's a message called the New Covenant. Es un mensaje llamado el Nuevo Pacto. The understanding of what really is the source of our strength, what is our message. Entender la clave de lo que es nuestro mensaje. So let's pray together before we begin. Vamos a orar juntos antes de empezar. Almighty God, Dios Todopoderoso, we thank you for your presence here. te damos gracias por tu presencia aquí. Your word is life. Tu palabra es vida. Your word is a light to our path. Tu palabra es luz a nuestro camino. Your word is strength. Tu palabra es fuerza. God, we ask you by your Holy Spirit, Señor, te pedimos por tu Espíritu Santo. make your word live inside of each of our hearts today. Haz que tu palabra sea viva en cada uno de los corazones hoy. Bring us back to the good news of the message that was given to us. Tráenos de vuelta al mensaje de buenas nuevas que fue traído a nosotros. Help us to understand why the cross is good news. Ayúdanos a entender por qué la cruz son buenas nuevas. Help us to understand the theology of it. Ayúdanos a entender la teología de ella. I ask for the anointing of your Holy Spirit today, Yo te pido la unción de tu Espíritu Santo hoy, for only you can build this house. porque solo tú puedes edificar esta casa. It cannot be built by human effort. No puede ser edificada por esfuerzo humano, Can only be built by the presence of God. sino solo por la presencia de Dios. And so, Lord, I thank you, God. Así que te doy gracias, Dios. Oh, Jesus, help us today. Oh, Jesús, ayúdanos hoy. Open your word. Abre tu palabra. Open our hearts. Abre nuestros corazones. Raise us up. Levántanos. Make us a voice in our generation. Haznos una voz en nuestra generación. A voice that must be listened to. Una voz que debe ser oída. And we thank you for it. Y te damos gracias por ello. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. It's going to take me 2 sessions to get through this. Me va a tomar 2 sesiones poder terminar esto. But I want to talk to you this morning about why the cross is good news. Pero en esta mañana quiero hablarles sobre por qué la cruz son buenas noticias. In the Gospel of Luke chapter 2, En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, there were just some shepherds out in the field. habían ahí unos pastores en el campo. And they were living at a difficult time in history as well. Y ellos también estaban viviendo un tiempo difícil en la historia. And suddenly the angel of God appears to them Y de pronto el ángel del Señor se le aparece a ellos. and says to them, don't be afraid. Y les dice, no tengan temor. We need to hear that voice again. Nosotros hoy necesitamos oír esa voz otra Don't be vez. afraid. No temas. No matter what happens in this world, don't be afraid. No importa lo que pase en este mundo, no teman. If the seas roar and the mountains begin to shake, don't be Si afraid. el mar ruge y la tierra tiembla, no tengas temor. The angel said, I bring you good news, good tidings El ángel dijo, yo les traigo buenas noticias. of great joy Buenas noticias de gran gozo for all people.
para todos los pueblos. So our message, the message we have, Así que nuestro mensaje, el mensaje que nosotros tenemos in a fearful time, en estos tiempos temerosos, is that we have good news for you. es que tenemos buenas noticias para ustedes, And when you receive it, it will bring you great joy. y cuando ustedes las reciban les dará gran gozo, It's for all people, porque es para todos, rich and poor, pobres y ricos, educated and uneducated, educados y no educados, people with influence and people with no influence. gente con influencia y gente sin influencia. This message is for all people. Este mensaje es para todos los pueblos. And it was all centered around the coming of a Savior Y todo fue enfocado en la venida de un Salvador, that the angel said who is called Christ the Lord. que el ángel dijo que se llamaría el Cristo el Señor. And when this declaration was made, Y cuando se hizo esta declaración, suddenly the heavens opened de pronto los cielos se abrieron and hundreds of angels appeared in the sky. y cientos de ángeles aparecieron en el cielo And they were praising God. y estaban alabando a Dios And they were saying, "Glory to God in the highest, y decían gloria a Dios en las alturas and on the earth peace and goodwill towards men." y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. In other words, there was a coming peace between God and man En otras palabras, venía una paz entre Dios y los hombres that was being brought into being by the very kindness of God que estaba siendo producida por la bondad de Dios through the Son of God, Jesus Christ. a través del Hijo de Dios Jesucristo. If you can follow this with me, Si ustedes pueden seguirme en esto, it's as if the angels were leaning on the curtain that separates earth from heaven. es como si los ángeles estuvieran asomándose por las cortinas que separan el cielo de la tierra. And when this declaration was made about this coming Savior, Y con esta declaración respecto a este Salvador que vendría, it's like they came through the curtain es como que atravesaron la cortina and they began to praise God y empezaron a alabar a Dios in the heavens en el cielo, because this was such good news. porque estas eran tan buenas noticias. This was such an incredible moment in the history of this world. Era un momento tan importante en la historia de este mundo. And now we ask ourselves the question, Y nos hacemos esta pregunta: what made this such good news? ¿qué es lo que hizo que esto sea buenas noticias? Why was it even necessary? ¿Por qué incluso fue necesario esto? Wasn't there already a religious system in place? ¿No había ya acaso, no existía un sistema religioso It was put there by God, puesto por Dios? and there's no debate about that. Y no había duda de eso, no hay debate. So there would have been a perplexity among some of the people. Así que tenía que haber cierta perplejidad en algunas personas. In other words, why does God give us a religion, then have to replace it with something else? En otras palabras, ¿por qué Dios nos dio una religión y después la quiso reemplazar con algo más? And what is it about the laws that God has given us that makes this new way good news? ¿Y qué acerca de las leyes que Dios nos ha dado que hace que esto sea buenas nuevas? And what is wrong with our present religion that it needs to be replaced by something else? Y también, ¿qué hay de malo con la religión presente que tiene que ser reemplazada? Now, we can't fully understand this unless we go back to the very beginning. Ahora, no podemos entender por completo esto a menos que vayamos al comienzo. In the book of Genesis, chapter 3 En el libro de Génesis, capítulo 3, and verse 5, versículo 5, we come to the very essence of what separated humankind from God. venimos a la esencia de lo que separaba a la humanidad de Dios. It was in this verse that the devil himself said to Adam Y en este versículo es que el diablo mismo le dijo a Adán and to Eve as well. y a Eva también: God knows in the day that you eat Dios sabe que el día que de él comieres, that your eyes will be opened serán abiertos vuestros ojos and you will be like God, y seréis como Dios, knowing good and evil. sabiendo el bien y el mal. So this is the original sin of humankind. Así que este es el pecado original de la humanidad, The thought that Satan himself planted in the hearts of humanity, el pensamiento que Satanás mismo plantó en los corazones de la humanidad, that you don't need God to be as God is. que no necesitas a Dios para ser como Dios. In your own strength, you can be godly. En tus propias fuerzas tú puedes ser como Dios. And with your own reasoning, you can determine what is good and what is evil. Y en tu propio razonamiento tú puedes decidir qué está bien y qué está mal. That is the sin that separated man from God. Ese es el pecado que separó a la humanidad de Dios. What separated, some people think it was because they ate a piece of fruit. Algunas personas piensan que es porque comieron un pedazo de fruta. And that was part of it, of course. Y eso es parte de ello, por supuesto. But the sin itself Pero el pecado en sí, that separated us from God que nos separó de Dios, was the thought fue el pensamiento that without God que sin Dios
And on our own, y en nuestra propia fuerza we can be as God is. podemos ser como lo es Dios. In other words, we can be godly all by ourselves. En otras palabras, podemos ser piadosos por nosotros mismos. We are created in the image of God, Hemos sido creados a la imagen de Dios, and so we really don't need God to be godly. así que en realidad no necesitamos a Dios para ser como Dios. This is the sin. Ese es el pecado. This is what got into humankind, Esto es lo que entró en la humanidad, that we can be as God is, que podemos ser como es Dios all by ourselves. por nosotros mismos. And we can determine what is good and what is evil. Y que nosotros podemos determinar lo que está bien y lo que está mal. And of course, we see that sin on parade all through the world today. Y obviamente vemos ese pecado en todas las marchas en la humanidad el día de hoy. Sad to say, Es triste decirlo, even in the church of Jesus Christ, pero incluso en la iglesia de Jesucristo, many people are still trying to be God as God is all by themselves. mucha gente todavía quiere ser como Dios por ellas mismas. They're trying very, very hard to be godly, Tratan fuertemente de ser piadosos. very, very hard to be as only Christ can make them. Tratan fuertemente de ser algo que solo Cristo puede hacer. Now, God came to Satan himself in the garden, Ahora, Dios mismo vino a Satanás en el huerto and he said to him, y le dijo a él, I'm going to have a people soon, yo voy a tener un pueblo pronto, a seed that's going to be born of a woman. una simiente que nacerá de una mujer. And this seed is going to bruise your head. Y esta simiente va a aplastar tu cabeza. This seed, Esta simiente which you and I know through Christ is the church of Jesus que Christ, tú y yo sabemos que es la iglesia de Jesucristo, is going to step on top of your reasoning. va a pararse encima de tu razonamiento. The reasoning that says by ourselves we can be godly. Ese razonamiento que dice que por mí mismo puedo ser como Dios. We can be godly by the way we dress. Que podemos ser piadosos o santos por la forma como nos vestimos. We can be godly by observing certain rules and regulations. Que podemos ser como Dios por respetar ciertas reglas. But God himself said, I'm going to have a people Pero Dios mismo dijo, voy a tener un pueblo that are going to prove you wrong. Que He was van a speaking to the devil. que van a demostrar que tú, diablo, estás equivocado. And they're going to tread upon your logic. Y van a pisotear tu lógica. That reasoning that you sowed into humanity, Ese razonamiento que tú sembraste en la humanidad. that by human strength we can be godly. De que por nuestra propia fuerza podemos ser como Dios. By sheer force of will and intellect we can become everything that God is. Por pura fuerza de nuestro empuje y nuestro intelecto podemos ser como Él. They are going to step on your reasoning. Van a pisotear tu razonamiento. I pray to God that would be you and that would be me Y today. yo oro que ese pueblo seas tú y sea yo hoy. Now in Genesis chapter 12, Ahora, Génesis capítulo 12, God set apart a man for himself, Dios apartó a un hombre para sí. and through whom this promise was going to be fulfilled. Y a través de él esta promesa iba a ser cumplida. Now this promise that there's going to be a people who are going to turn back to God again. Ahora, esta promesa también incluía a un pueblo que iba a darle la espalda a Dios. A people who are going to put down this reasoning of the devil. Y un pueblo que iba a poner, pisotear el razonamiento del diablo. So we see the gospel clearly proclaimed in the Old Testament as well as the New. Así que vemos el evangelio proclamado claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. And the Lord found a man called Abraham. Y el Señor halló a un hombre llamado Abraham. And he told him, get out of your country, Y le dijo, sal de tu tierra, leave your family and your father's house. de tu parentela y de la casa de tu padre. I'm going to take you to a place that I'm going to show you. Yo te voy a llevar a un lugar que te voy a mostrar. And when you get there, I'm going to bless you. Y cuando llegues ahí te bendeciré. I'm going to make you a great nation. Te haré una gran nación. And I'm going to give you a great reputation. Y te daré una gran reputación. And you're going to become a blessing, Abraham. Y serás bendición, Abraham. And through you, all the families of this earth are going to be blessed. Y a través de ti, todas las familias de la tierra serán See, bendecidas. this is the gospel being preached in the Old Testament. Este es el evangelio que es predicado en el Antiguo Testamento. Paul the Apostle tells us that Abraham was the father of faith. El apóstol Pablo nos dice que Abraham fue el padre de la fe. A man who believed God, the scripture says, and it was imputed to him for righteousness. Un hombre que creyó a Dios y le fue contado, dice la Biblia, por justicia. And through you, God said, all the families of this earth are going to be blessed. Y Dios le dijo, a través de ti todas las familias de la tierra serán Now we bendecidas. know that through the lineage of Abraham eventually came the nation of Israel. Ahora, todos sabemos que a través del linaje de Abraham vino toda la nación de Israel. This is the woman that was spoken about in Genesis. Y esta es la mujer de la cual se habló en Génesis. Now through Israel came the Savior.
Ahora, a través de Israel vino también el Salvador. This is he who is going to bruise your head, and you're going to crush it. You're going to bruise his heel, and he's going to crush your head. Y este es aquel que va a aplastar tu cabeza y tú vas a herir en el calcañar. And through the Savior came the church of Jesus Christ. Y a través del Salvador vino la iglesia de Jesucristo. We are the promise that God gave to Abraham. Nosotros somos la promesa que Dios le dio a Abraham. You are the Ustedes. fulfillment of that promise. It's through you that this whole world is going to be blessed. Ustedes son el cumplimiento de esa promesa. Es a través de ustedes que todo el mundo entero va a ser bendecido. Because to you is given that message Porque a ti se te ha dado este mensaje of good news de buenas nuevas and great joy y gran gozo to all people. a través de a todos los pueblos. In Genesis chapter 15, Luego en Génesis 15, Abraham had a question for God. Abraham tenía una pregunta para Dios. He says, I'm an old man. Dijo, yo soy viejo, I don't even have a son yet. ni siquiera tengo un hijo todavía. And you're telling me that the whole world is going to be blessed through me? Y me dices que todo el mundo va a ser bendecido por mí. So in Genesis 15, God took Abraham and he took him outside. Así que en Génesis 15 Dios toma a Abraham y lo lleva afuera. And he said, now look up into the heavens, look into the sky, Y le dice, mira el cielo and count the stars if you're able to number them. y cuenta las estrellas a ver si puedes contarlas. And he said to Abraham, you're going to have as many or more descendants than this. Y le dijo a Abraham, vas a tener tantos descendientes o más que lo que hay de estrellas. This is an amazing promise. Y esta es una promesa asombrosa. Now, didn't Jesus say to us, ¿No nos dijo Jesús a nosotros? you are the light of the world? Vosotros sois la sal, la luz de la tierra. We are the stars that Abraham saw. En otras palabras, nosotros somos las estrellas que vio Abraham. Stars are given for light. Las estrellas son puestas para iluminar. Stars are given for guidance. Las estrellas son puestas para guiar. For many, many years, people would determine their direction on the seas by watching the stars. Por muchos años, hace tiempo, la gente se conducía mirando las estrellas. Stars are given for seasons, so we know what season we're in. Las estrellas son dadas para determinar las temporadas, las estaciones, para saber en qué estamos viviendo. And stars are given for wonder. Y las estrellas también son puestas como prodigio. When you and I look into the heavens, Cuando nosotros vemos los cielos, how many of us, it brings about a sense of awe in our heart, a sense of wonder. sí o no, que traen en nuestro corazón un sentido de asombro. The scripture clearly tells us that we are to be a people who are wondered at. La escritura de hecho nos dice que debemos nosotros ser un pueblo del cual las personas se admiren. The Apostle Peter said we are a royal priesthood. El apóstol Pedro dijo, somos un sacerdocio real. We're a chosen generation. Somos un pueblo escogido. And we're called to show forth Y hemos sido llamados para mostrar the praises of Him la gloria, las alabanzas who de has Él, called us out of darkness que nos llamó de las tinieblas and brought us into His marvelous light. y nos llevó a su luz admirable. We are the promise that God made to Abraham Nosotros somos la promesa que Dios le dio a Abraham through Jesus a Christ. través de Jesucristo. And so Abraham said to God, Así que Abraham le dijo a Dios, how, in chapter 15, verse 8, how will this happen? él dice, ¿cómo conoceré que va a suceder esto? Versículo 8. How will I have all of these descendants? ¿Cómo tendré todos estos descendientes? He must have been, he was perplexed Él quedó perplejo because he was too old to have a child. porque él estaba demasiado viejo para tener un hijo. You see, the kingdom of God does not move by human effort. Pero el reino de Dios no se mueve por el esfuerzo humano. Remember, God had to prove to us Recuerden, Dios tuvo que demostrarnos that we cannot do what only He can do. que nosotros no podemos hacer lo que solo Él puede hacer. His kingdom is a supernatural kingdom. Su reino es un reino sobrenatural, It is not a natural no kingdom. es un reino natural. It can't be built by human reasoning. No puede ser edificado por razonamiento humano. It can't be sustained by human effort. No puede ser sostenido por esfuerzo humano. The psalmist once said, El salmista dijo, God, unless you build the house, Dios, a menos que tú edifiques la casa, all of our labor is in vain. todo nuestro trabajo es en vano. So how's this going to happen? Entonces, Lord? ¿cómo va a suceder esto? So then God told him to do a specific thing. Entonces Dios le dio instrucciones específicas. He said, take a 3-year-old calf, Le dijo que tome un becerro de 3 años, a 3-year-old goat, una cabra de 3 años, a 3-year-old ram, un carnero de 3 años, a turtle dove, and a pigeon.
una tórtola y un palomino. And he said, take the sacrifice Y le dijo, toma este sacrificio and cut it in 2 pieces. y córtalo en 2 pedazos. And then he said, I want you to simply drive away anything that tries to devour this. In other words, he said, drive away the vultures when they come down. Y le dijo en otras palabras, espanta todo lo que quiera comerse a esto, por ejemplo, los buitres o las aves de rapiña. He was saying to Abraham, I'm going to show you something so powerful. Le estaba diciendo a Abraham, Abraham, yo te voy a mostrar algo tan poderoso. And your part is to drive away that which would come to devour it. Y tu tarea es espantar aquello que quiere devorar eso. I'm going to show you. Yo te voy a mostrar. God says, I'm going to make a covenant with myself to do this. Y Dios le dijo, yo voy a hacer un pacto conmigo mismo para que esto se cumpla. A covenant is a blood promise. Un pacto es una promesa de sangre. A covenant says, if I don't fulfill what I'm promising you, may I be like these dead animals. Un pacto dice, si yo no cumplo lo que yo te estoy prometiendo, yo voy a ser como estos animales muertos. Now, the interesting thing is, Y lo interesante es a covenant is usually made between 2 parties. que un pacto se hace entre 2 partes. It's a promise that 2 people make to each other. Es una promesa que 2 personas se hacen. But God was giving a promise to Abraham. Pero Dios le estaba dando una promesa a Abraham. And there was nothing that Abraham could do to fulfill his part of the promise. Y no había nada que Abraham podría hacer para cumplir su parte de la promesa. So God says to Abraham, you sit on this side, Así que Dios le dijo a Abraham, tú ponte un costado. and your job is to chase away those things that would come to eat away this promise. Y tu tarea solamente es espantar estas cosas que quieren comerse la promesa. Praise God. And then the scripture says Gloria a Dios. Y la escritura dice that God himself, que Dios mismo, in the form of a smoking furnace and a burning lamp, en una forma como de horno humeante, which represents God the Father and God the Holy Spirit. que representa a Dios Padre y el Espíritu Santo, The sacrifice on the ground represents Christ. y el sacrificio representa a Cristo, el de la tierra. And God himself walked through the middle of that sacrifice. Y Dios mismo caminó en medio del sacrificio. And he was essentially telling Abraham, I'm making a covenant with myself to perform this. Y esencialmente le estaba diciendo a Abraham, Abraham, yo estoy haciendo un pacto conmigo mismo para lograrlo. All I require of you is to believe that I will do this. Todo lo que yo requiero de ti es que tú creas que yo lo voy a hacer. This is the first time we see really a covenant of faith in the Old Testament. Esta es la primera vez que vemos un pacto de fe en el Antiguo Testamento. It's truly amazing. Y es asombroso en realidad. And the typology here is absolutely amazing. Y el simbolismo acá es asombroso también. 3 years old, 3 years old, 3 years De old. 3 años, de 3 años, de 3 años. Jesus began his ministry at 30. Jesús comenzó su ministerio a los 30. He ministered for 3 years. Él ministró por 3 años. He was 3 days in the grave. Él estuvo 3 Hallelujah. días en la tumba. And then the greatest victory in all of humanity Y was won. la mayor victoria de toda la humanidad fue ganada. When God the Father raised him from the dead Cuando Dios Padre lo levantó de los muertos and brought us back to himself again. y nos trajo de vuelta a Él, a nosotros. Now it's important to really remember this covenant, Ahora es importante que recordemos este pacto, because I'm going to be showing you this exact same covenant in the New Testament porque les voy a mostrar exactamente este mismo pacto en el Nuevo Testamento, in just a little while. en un momento. But remember this. Pero recuerden esto, God made a covenant with himself, Dios hizo un pacto consigo mismo, a covenant of blood, un pacto de sangre, a covenant of sacrifice, un pacto de sacrificio, saying, I am going to multiply you. que dice, yo los voy a multiplicar, I am going to bless you. yo los voy a bendecir, I am going to make you a blessing in all of the earth. yo los haré bendición para toda la tierra, I'm going to be God to you. yo seré vuestro Dios. You're going to open your heart to me Ustedes me van a abrir sus corazones, as Abraham once did. como alguna vez lo hizo Abraham. And you're going to learn that I'm going to do what you can't do for yourself. Y ustedes van a aprender que yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer por ustedes mismos. I'm going to do through you Yo voy a what hacer you a través de ustedes can't do. lo que ustedes no pueden hacer. Hallelujah to the Lamb Aleluya of God. al Cordero de Dios. I'm in Abraham's case, in the case of Y en Abraham, el caso de Abraham, God gave him and Sarah the power to have a child. Dios les dio a ellos y a él y a Sara el poder de engendrar. When the scripture says that they were past childbearing age. Cuando la Escritura dice que ya habían pasado la edad de procrear. I love the fact that in the New Testament church, Me encanta el hecho de que en la iglesia del Nuevo Testamento he doesn't call us because we're smart.
Él no nos llama porque seamos sabios, or because we're strong, o porque seamos fuertes, or because we're of royal birth. o porque seamos de sangre real. He calls us in our foolishness, Él nos llama en nuestra necedad, our struggles, en nuestras luchas, and our weakness. en nuestras And he debilidades. simply says, I'm asking you to believe Y simplemente nos dice, te estoy pidiendo que that creas. I will be God to you. Yo seré Dios para ti. I will be God in you. Yo seré Dios en ti. I will be God through you. Seré Dios a través de ti. Because it's not by might or by power. Porque no es por fuerza ni poder, It's by my spirit, says the Lord. sino por mi espíritu, dice el Señor. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Gracias, Señor. So God made a promise, a covenant with himself, Así que Dios hizo una promesa, hizo un pacto consigo mismo, that he alone would fulfill this thing que Él solo cumplirá este pacto that he had promised to Abraham. que Él prometió a Abraham. I want you to know something before Quiero- we even proceed. Quiero que entiendan algo antes de continuar. God has made a promise to you Dios te ha hecho una promesa a ti. through the sacrifice of his son Jesus Christ, A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, that he will make you into everything he's destined you to be. que Él hará que tú llegues a todo lo que Él ha destinado para ti. You and I can't get there by human effort. Tú y yo no podemos llegar ahí por nuestro esfuerzo. We can't get there because we pray more than somebody else, No podemos llegar ahí porque oremos más horas que otros, or because we read more than o somebody porque else. leemos más la Biblia que otros. No, it's the hungry heart that gets the victory. No, es el corazón hambriento el que tiene la victoria. It's the man or woman that says, God, I believe you. I Es el believe hombre you. y la mujer que dice, Señor, yo te creo, yo te creo. This promise Esta promesa goes all the way through the Old Testament. viene a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Some people think that the Old Testament is just law. It's just all law. Algunas personas piensan que el Antiguo Testamento es solo leyes, But it's not just all law. pero no es solo leyes. The promise of strength by faith is through the whole of the Old Testament. La promesa de la fuerza en la fe está en todo el Antiguo Testamento. So you would say to me today, well, help me to understand why did God send the law? Where did the law come from? Ahora, quizás tú me preguntarás, ayúdame a entender de dónde viene entonces la ley. Now remember this one thing. Recuerden esto, Remember the sin that got into the hearts of humanity. recuerden el pecado que entró en el corazón de la humanidad. The sin was that you and I can be as God is in our own strength. El pecado era cuál, que tú y yo podemos ser como Dios en nuestras propias That fuerzas. we don't need God to make us godly. We can be godly by human effort. Que no necesitamos a Dios para ser santos, podemos ser santos por esfuerzo humano. So God had this covenant of promise going through the whole of the Old Testament. Así que Dios tenía esta promesa del pacto a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Now, the human problem El problema humano ahora of thinking that we could be as God is de pensar que podemos ser como Dios es, had to be dealt with. ¿cómo tratar con ello? So in order to do that, Para poder tratar con ello, God introduced a set of about 600 laws Dios introdujo, presentó un paquete de 600 leyes más o menos, and you had to be able to keep all these laws to prove that you could be godly in your own strength. y tenías que cumplir estas 600 leyes para poder demostrar que podías ser como Dios sin la necesidad de Dios. Now, this covenant required promises that we would make to God. Ahora, este pacto requería promesas que teníamos que hacerle a Dios. God, I promise you that I will obey you. Señor, yo te prometo que te voy a obedecer, I promise that I will be holy. te prometo que voy a ser santo, I will be good. seré bueno, I won't tell any lies. no voy a mentir, I won't lust after somebody other than I won't lust. no voy a tener deseos hacia otra persona, I won't be greedy. no voy a ser ambicioso, I won't bear grudges in my heart. no voy a guardar rencor en mi corazón. Now, all of these laws dealt with many of these things. Todas las leyes trataban con muchos de estos aspectos. And the law was given Y la ley fue dada to give us an opportunity to prove that we can be godly in our own strength. para darnos la oportunidad de que podemos ser santos sin necesidad de Dios. God said, though, if you break one law, you've broken them all. Y Dios dice, si has roto una ley, las has roto todas. And if you've broken them all, it requires a blood sacrifice to start again. Y si has roto las leyes, se requiere un sacrificio de sangre para volver a empezar. So if you broke the law, Así que si rompiste la ley if you could not be good in your own strength, y no pudiste ser bueno por tus propios méritos, if you could not be godly by human effort, si no pudiste ser santo con esfuerzo humano, you had to get a goat tenías que agarrar una cabra
You had to get a dove, you had to get a un sacrifice. palomino, un sacrificio. You had to come into the temple, Tenías que entrar al templo, give it to the priest. dárselo al sacerdote, You had to go through ritual cleansings. tenías que hacer todos los rituales de limpieza. The priest offered your sacrifice for your sin, for your wrong. El sacerdote venía y ofrecía ese sacrificio por tu pecado. Remember, because you broke your promise that you were going to be godly. Recuerden, porque tú rompiste tu promesa de que ibas a ser santo. And then you were cleansed and given a chance to go out and obey these laws again. Y eres limpio y se te da la oportunidad de otra vez empezar a cumplir esas leyes. The Bible tells us, historians tells us, it produced a literal river of blood in the temple. La Biblia y la historia nos dice que literalmente se producía un río de sangre en el templo. People were really sincere. Porque la gente era honesta. They wanted to be godly. En otras palabras, querían ser But santas. they didn't understand that you can't be godly in your own strength. Pero no podían entender que no podían ser santas por sus propios méritos. We can't become what we are not. No podemos convertirnos en lo que no somos. It's only Christ in us, Paul says, that's our hope of glory. Es solo Cristo en nosotros, lo que dice Pablo, que es la esperanza de gloria. And the people began to be discouraged under this law. Y bajo esta ley la gente empezó a desalentarse. Can you imagine what that would be like? Imagínense, ¿no? ¿Cómo sería esto? You come in and offer your sacrifice, Venir, ofrecer tu sacrificio and you're really sincere. y eres sincero. I want to be a godly person. Yo quiero ser una persona piadosa. And so finally the priest says you're clean, you're forgiven. Y finalmente el sacerdote te dice, ya estás limpio, eres perdonado. You walk out of the temple, Te vas and somebody drives their cart over your feet. y alguien pasa el carro y te chanca los pies. And so you look at them and you curse. Y lo miras y lo insultas. You've broken the law. Has roto la ley. So you have to go back and get another dove, Así que tienes que ir y conseguir otro palomino, another goat, otra cabra, put it under your arm, come back in the temple. traerlas y venir otra vez al templo. Every time you sinned, you had to come back as a sinner. Cada vez que pecabas tenías que volver como un pecador And you had to confess again. y tenías que confesar otra And vez. so it started this whole system of sin, confess, sin, confess, sin, confess. Y otra vez daba la vuelta este sistema de pecado, confesión, pecado, confesión, pecado, confesión. And ultimately, the people were so discouraged Y finalmente la gente estaba ya tan desanimada that they had created a religion of rigidity. que habían creado una religión de rechazo quizás, There ¿no? was a hierarchy in the church, as it was, or not the church, but in the temple at that time. Había un estándar alto en el templo en ese momento. There were people that were considered holy En otras palabras, había gente considerada en la jerarquía santos because they could go a little farther in obeying the law than others could. porque ellos podían cumplir más leyes que nosotros. There was others that were just considered failures Luego estaban otros considerados simplemente fracasados because there was no way they could change. porque no había forma de que cambiaran. They couldn't obey. No podían obedecer, They couldn't forgive. no podían perdonar, They couldn't change their character. no podían cambiar su carácter. They were programmed a certain way. Estaban de alguna manera programados And as hard as they might try, y sus corazones, por más que intentaran, they couldn't be godly. no podían ser santos. And they tried so hard to be Y godly. trataban tan duramente de ser piadosos, de ser santos. There's so many people even in the church today that try so hard to be godly. Hay tanta gente en la iglesia del día de hoy que trata duramente de ser santa, But in their hearts, they're so discouraged. pero en sus corazones están tan desanimados They say, God, I never get the victory. que dicen, Señor, nunca tengo victoria. I'm always failing. Siempre fallo. I feel like I can never please you. Siento que nunca te puedo agradar. No matter what I do, it's never good enough. Nunca, no importa lo que yo haga, nunca es suficientemente bueno. It seems like we've all fallen short of the glory of God. Parece como que todos hemos quedado cortos de la gloria de It Dios. seems like there's none righteous, not even one. Parece que no hay justo ni aún uno. It would appear that we have a condition that no matter how hard we try to be godly in our own strength, we can't be godly. Pareciera como si fuera una enfermedad que no importa cuánto tratemos de ser como Dios, no podremos. It produced a religion of hypocrisy, Y esto producía una religión de hipocresía, where people could no longer be honest with God or one another. donde la gente ya no podía ser honesta ni con Dios ni con los otros. They had to hide their struggles and hide their sins and pretend they were living in victory. Tenían que esconder sus pecados y sus luchas y aparentar de que estaban viviendo en victoria. And they covered themselves with robes. Y
se cubrían de mantos. The way they dressed became very important to them La manera en cómo se vestían era muy importante para ellos, because it was their only declaration they could make that we are as God is. porque era la única forma de poder pretender ser como Dios. And everything became about the garments. Y de pronto todo se trataba sobre la ropa, The length of the garments, la longitud del manto, del abrigo, the color of their el garments. color del manto. And this is what happens to religion. Y esto es lo que pasa con la religión. When religion loses the heart of the message, Cuando la religión pierde el corazón del mensaje, it becomes all about the garments, todo se trata sobre la ropa, all about the position, de la posición, all about how we look. de cómo nos vemos y la Because apariencia. we can't deal with the inside. Porque no podemos tratar con el interior. We're incapable of changing ourselves. Somos incapaces de cambiarnos a nosotros mismos. So we do the very thing that Adam did in the Garden of Eden after he sinned. Así que hacemos exactamente lo mismo que hizo Adán en el huerto del Edén después que pecó. We cover ourselves in our own homemade garments, Nos cubrimos a nosotros mismos con nuestras propias ropas and we step out from behind the bushes to present ourselves to God. y nos escondemos detrás de los arbustos de Dios. Peter the Apostle says, the law was a yoke around our necks, Pedro el apóstol dijo, la ley fue un yugo en nuestros cuellos, which neither we nor our fathers were able to bear. que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. We tried hard to be holy. Tratamos duramente de ser santos. We tried hard to be good. Tratamos duramente de ser buenos. No matter how hard we tried, we couldn't do it. Pero no importa cuán fuertemente tratamos, no lo logramos. You know, ultimately, it led the people to hate God. Finalmente esto llevó que la gente odie a Dios. You say to me, how can you say that? Pero ¿cómo puedes decir esto? Dirás. It's easy. When he came, they killed him. Es fácil, cuando él vino lo mataron. They hated God. Odiaban a Dios. And when we try to craft our own sense of being right in the sight of God, Y cuando tratamos de disfrazar nuestros pecados para estar justos delante de Dios, we will ultimately resent him. finalmente vamos a tener resentimiento When contra he él. comes to us and says, no, you've tried hard, but you're not anywhere near what you can become. Cuando él venga y te diga, sí, has tratado fuertemente, pero ni siquiera estás cerca. I am the only one that can make you what you need to be. Yo soy el único que puede hacer de ti lo que tú tienes que ser. Not by might, No por fuerza, not by no power, por poder, but by my spirit, says the sino Lord. por mi espíritu, dice el Señor. Paul says in Pablo dice Galatians chapter 3 and verse 24, en Gálatas 3:24, wherefore the law was our schoolmaster porque la ley fue nuestro ayo to bring us to Christ, para llevarnos a Cristo, that we might be justified by faith. a fin de que fuésemos justificados por la fe. God sent the law Dios envió la ley to show us para mostrarnos that by human effort, que por esfuerzo humano, without the presence of God in us, sin la presencia de Dios en nosotros, that we cannot be holy in ourselves. no podemos ser santos por nosotros mismos. It was an instructor. La ley fue una instructora. Because of the sin that was sown in humanity through Adam and Eve, Debido al pecado que fue sembrado en la humanidad a través de Adán y Eva, to show us para mostrarnos that we cannot be godly in ourselves, que no podemos ser piadosos por nosotros mismos, to show us that all have sinned and fallen short of the glory of God, para mostrarnos que todos hemos pecado y estamos apartados, lejos de la gloria de Dios, to show us that we need a Savior. para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Somebody has to come and do for us what we can't do for ourselves, Alguien tiene que venir y hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, to bring us back again into the presence of God. para volvernos a traer a la presencia de Dios. That very thing that was lost in the Garden of Eden when Adam and Eve decided they could be godly by themselves. Aquello que se perdió cuando Adán y Eva decidieron que podían ser como Dios sin necesidad de Dios. How disappointing it must have been for God himself Cuán decepcionante debe haber sido esto para Dios mismo. to come down into the garden for fellowship. Venir al huerto para tener comunión. And there is the man and woman created in his own image, Y ahí está el hombre y la mujer creados a su propia imagen, who once were naked and didn't know it because they were covered by the glory of God. que una vez estaban desnudos pero ni lo sabían porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. That reflective presence of God was all over them. Esa presencia reflejada de Dios los rodeaba.
Just like when Moses met with God, his face shone. Como cuando Moisés se encontró con Dios y su rostro resplandecía. Adam and Eve not only were created in the image of God, but they had the reflection of God on them. Adán y Eva no solamente fueron creados a la imagen de Dios, sino que tenían el reflejo de Dios en ellos. That's why I've always believed they didn't know they were naked. Por eso es que yo creo que ellos no sabían que estaban desnudos. But how disappointing for God to come down into the garden. Pero qué decepcionante debe haber sido para Dios venir al huerto. And suddenly, these people that he loves are covered in fig leaves, big broad leaves from a Y ver a plant. estas personas que él creó, que amaba, cubiertas de hojas de higo. They traded the glory of God Cambiaron la gloria de Dios for their own covering. por su propia cubierta. It was all now about them covering themselves. Y ahora empezó a tratarse todo respecto a cómo me cubro a mí mismo. When Jesus was going up into Jerusalem, Cuando Jesús estaba yendo a Jerusalén, he did something very curious. él hizo algo muy interesante. Now, he was only a very short moment away from going to the cross. Esto fue un momento breve antes de ir a la cruz. Now, remember, the angels in heaven said this is good news of great joy for all people. ¿Se acuerdan que los ángeles dijeron estas son buenas nuevas de gran gozo para todos? And coming up into Jerusalem, where he would ultimately be crucified, Y cuando él iba a Jerusalén, cuando finalmente iba a ser crucificado, he saw a fig tree. él vio una higuera. And the gospel writer said he was hungry. Y el escritor del Evangelio dijo que él tenía hambre. And I believe that at that moment, he was back in his mind in the Garden of Eden. Y yo creo que en ese momento él estaba en su mente recordando el huerto del Edén. Because he would come down into the garden because he hungered for fellowship with Adam and Eve. Porque Dios vino al huerto porque tenía hambre de comunión con Adán y Eva. And how disappointing it was to come down into that garden and find them covered in fig leaves. Y qué decepcionante fue para Dios ver a Adán y Eva cubiertos de hojas de higuera. Believing that in themselves they could bear fruit. Creyendo que en ellos mismos podían dar fruto. Believing that they can be in themselves godly. Creyendo en ellos mismos que podían ser por ellos mismos piadosos. As he approached this fig tree, Y mientras Jesús se acercaba a esta higuera, the scripture tells us that there was no fruit on it. la escritura nos dice que no halló fruto en ella. And then he said to the fig, he cursed it right there. Y la maldijo ahí. And he said, "No man eat fruit of you from you forever." Y le dijo, nadie comerá fruto de ti para siempre. This was the day that Jesus Christ cursed the power of the law, Este fue el día en que Jesucristo maldijo el poder de la ley, because he was going to make a better covenant, porque él iba a hacer un mejor pacto, a new covenant un pacto nuevo, with new promises, con nuevas with promesas, new strength. con nuevas fuerzas. And he says, no more will you deceive. Vas a engañar, le dijo. No more will you promise fruit and bear none. Nunca más vas a pretender dar fruto. No more pretending that through human effort you can be godly. Nunca vas a pensar que por esfuerzo humano puedes ser como Dios. And he cursed the fig tree. Y maldijo la higuera. And the next day they were coming back into the city. Y el siguiente día volvían a la ciudad. And one of the apostles said, Y uno de los apóstoles dijo, Master, the fig tree you cursed is withered away. Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. That's when Jesus said to him Ahí fue cuando Jesús le and to dijo, all his disciples, y a todos sus discípulos, he said, I say to you, le dijo, yo os digo, if you have faith, si tienen fe, not only can you curse the fig tree, no solamente pueden maldecir una higuera, but you can command this mountain pero le pueden decir a este monte to be removed and cast into the sea, que se mueva y sea echado al mar and it should obey you. y te obedecerá. The only mountain that was before them La única montaña que estaba delante de ellos was the city of Jerusalem. era la ciudad de Jerusalén. It was the entire religious system that had been produced by humankind, Era el completo sistema religioso producido por la humanidad, thinking that in their own efforts they can become as God is. pensando que por sus propios esfuerzos pueden ser como Dios. Not just the fig tree, No solo la higuera, but the whole system. pero todo el sistema. That's what he was telling his disciples. I haven't just come to get Adam back and his descendants. Eso fue lo que le dijo a los discípulos. Yo no solamente he venido para traer a Adán de vuelta, I have come to destroy this whole system of religion sino para poder destruir todo este sistema religioso that's formed by human effort, que ha sido formado por esfuerzos humanos, formed on the error of thinking that by our own strength we can be as God is. formado bajo el error de pensar que por nuestras propias fuerzas podemos lograrlo. If you've been to Israel, you would know that you're going uphill no matter which way you approach Jerusalem, it's uphill.
Los que han viajado a Israel saben muy bien que cuando se acercan a Jerusalén, la única montaña alta es Jerusalén, de cualquier lado por donde vayas. And so praise God. Así que gloria a Dios. When Jesus Christ went to the cross, Cuando Jesucristo fue a la cruz, he made an open display of our enemies. Él hizo un espectáculo de nuestros enemigos. He became a curse for us so that we could become the righteousness of God in him. Él se volvió maldición para que nosotros podamos ser bendecidos. He destroyed the devil's lie. Él destruyó el poder del diablo. He put his foot on the head of the devil himself. Puso su pie sobre la cabeza del diablo mismo. And he said, I've come to get back that which is mine. Y vino y le dijo, yo he venido a recuperar lo que es mío. I've come to claim my people. Yo he venido a limpiar a mi pueblo. And whoever believes in me, Y quien crea en mí, though he were dead, aunque esté muerto, yet shall he live. vivirá. Hallelujah. Aleluya. Now this is a supernatural kingdom, Este es un reino sobrenatural, governed by a supernatural God. gobernado por un rey sobrenatural. And I promise you, Y yo les prometo when we get into this next session, que cuando entremos a la siguiente sesión, you're going to shout a shout like you've never shouted before. van a gritar como nunca antes han gritado. When you and I see Cuando tú y yo veamos what God has done for us through Jesus Christ, lo que Dios ha logrado por nosotros a través de Jesucristo. it tells us the reason why the angels burst through heaven into the earth, Esto nos va a explicar la razón por la cual los ángeles dijeron y se asomaron a la tierra. why they began to praise this incredible grace of God, Cuando empezaron a alabar esta increíble gracia de Dios. why they began to shout with unspeakable joy Cuando empezaron a gritar con un gozo inefable concerning this moment of mercy, respecto a este momento de this misericordia. good news Son buenas nuevas, of great joy de gran gozo to all people. para todos los pueblos. Listen, what we preach has got to be good news. Escucha, lo que tú predicas tiene que ser buenas nuevas. It's got to be a message of great joy. Tiene que ser un mensaje de gran gozo. And it has to be for all people. Y tiene que ser para todos los pueblos. We preach a gospel Predicamos un evangelio through which the weak are made strong. a través del cual los débiles se vuelven fuertes. People are made by Christ into what we could never be in our own La strength. gente puede lograr en Cristo lo que jamás podría en su propia fuerza. We are taken where we could never go in our own Somos strength. llevados a lugares donde jamás iríamos por nosotros mismos. And we are given what we could never possess in our own strength. Y se nos da aquello que jamás podríamos poseer en nuestras propias That fuerzas. all the glory should be to God. Pero toda la gloria tiene que ser para Dios. There should be a shout of glory in the house of God. Debe haber un grito de gloria en la casa de Dios. A shout of grace. Un grito de gracia. Every person that you preach to Toda persona a la que tú le prediques should say, I could never have dreamed I could ever have these things debe in my decir, life. nunca ni siquiera soñé que podía llegar a hacer esto. I never dreamt I could be as free as I am today. Nunca siquiera soñé que podía ser tan libre. Given the giftings of God that are now part of my life. Que Dios me dé sus dones que ahora son parte de mi vida. Wisdom that's not my own. Una sabiduría que no es la mía. Love that I never had. Un amor que nunca tuve. Courage that is not mine. Una valentía que no es mía. I am made into a brand new creation in Christ Jesus. Soy hecho una nueva criatura completamente en Cristo Jesús. Every one of us should be a people wondered at. Cada uno de nosotros debe ser gente que sea admirada por los demás. When those 120 disciples came out of that upper room, Cuando esos 120 discípulos estuvieron en el aposento alto every one of them knew they were failures. y salieron, cada uno de ellos sabían que eran fracasos. Every one of them knew that all their boasting and bragging had come to nothing. Cada uno de los que subió al aposento alto sabía que eran orgullosos, peleadores. Peter had promised, he said, oh, if I'll die with you in Jerusalem. Pedro le prometió a Jesús y le dijo, yo voy a morir contigo en Jerusalén. When the time came to stand, he cursed with an oath that he didn't even know him. Y cuando llegó el momento lo negó y lo maldijo. John leaned on his chest at the Last Supper, Juan se apoyaba en su pecho en la Santa Cena, en la última cena. told Jesus how much he loved him. Le dijo a Jesús cuánto le amaba. But when the time came to stand, he ran from the garden like everybody else. Pero cuando vino el momento de ponerse firme, él huyó del huerto como todos. When Christ was crucified, Cuando Cristo fue the crucificado, scripture tells us that all his friends stood afar off.
La escritura nos dice que todos sus amigos lo dejaron. All their boasting came to nothing. Todo ese halagar se vino a nada. All their promises they couldn't keep. Todas las promesas no las pudieron guardar. We can't keep our promises No to God. podemos mantener nuestras promesas para Dios. We live by God's promises to us. That's what makes the difference. Vivimos por sus promesas para nosotros. Esa es la diferencia. And so as failures, they went into an upper room. Así que como fracasados fueron al aposento alto And they said, God, we can't do this. y le dijeron, Dios, no podemos hacer esto. This society has just crucified you. La sociedad te acaba de crucificar. They're not in the mood for your followers. No creo que tengan muchas ganas de ver a sus seguidores. And we don't have the strength to be what we're called to be. Y no tenemos la fuerza para hacer lo que nos has llamado a hacer. It was at that moment Y fue en ese momento that the Holy Spirit of God que el came. Espíritu Santo de Dios vino. And God fulfilled his promise. Y Dios cumplió su promesa. And these people became what they could not be. Y estas personas se volvieron en lo que nunca pudieron ser por ellas They mismas. stepped out of that upper room Salieron de ese aposento alto and with languages that were known in their day. y con lenguajes que fueron entendidos en esos días. The Bible tells us they began to speak in the Greek. It says the megalios of God. En el griego dice las megalías de Dios, las maravillas de Dios. In Empezaron a other words, hablar. it's talking about the things that he is going to do. En otras palabras, estaban hablando las cosas que Dios iba a hacer. Not just what he's doing right now, but what he's going to do. No solo lo que Él estaba haciendo en ese momento, sino que lo que Él hará. Remember, the church is called to be a blessing to the world. Recuerden, la iglesia es llamada para ser una bendición al mundo. Like stars in the sky, we are called to be wondered at by our Como las society. estrellas en el cielo, somos llamados a ser admirados por la sociedad. And 3,000 people coming home from the temple. Y 3,000 personas viniendo de casa al templo. 3,000 people offering their sacrifices. 3,000 personas ofreciendo sus sacrificios. 3,000 people trying to be holy in their own strength. 3,000 personas tratando de ser santas por su propia fuerza. 3,000 people that were trying to obey God as best as they knew how. 3,000 personas tratando de agradar a Dios a su manera. Suddenly saw 120 people who are not strong, they were weak in themselves. De pronto vieron a estos 120 que no eran fuertes, eran débiles en ellos mismos. But they're standing in the open marketplace. Pero estaban ahí en el mercado puestos de pie, They're declaring this new covenant of God, declarando este nuevo pacto de Dios, the promises of God, las promesas de Dios, through the power of God, a través del poder de to Dios, bring glory to God. para traer gloria a Dios. You are the light of the world. Ustedes son la luz del mundo. You are a city set upon a hill. Ustedes son esa ciudad puesta sobre una montaña. You are to be signs that are wondered at. Ustedes son para ser puestos en señales y prodigios. And the people stopped in their tracks. Y la gente se detuvo They said, what could this be? y se preguntaba, ¿de qué se trata esto? What could this mean? ¿Qué significa esto? Peter stood out among the crowd Pedro salió de entre la multitud and he said, this is that which God promised through the prophets. y dijo, esto es aquel que Dios prometió a través de los profetas. This is that moment which this line all the way through Scripture. Este es ese momento en donde la escritura a lo largo de toda la historia lo anunciaba. Now I want to finish with this one thought this morning, Y quiero terminar con este pensamiento en esta mañana, just before we take a break. antes de tomar un receso. I want you to picture with me a tree. It's a tree in the Garden of Eden. Quiero que se imaginen un árbol en el huerto del Edén, And it's a tree of life. el árbol de la vida. And remember, God said, lest Adam and Eve partake of the tree of life and live forever, we have to put them out of the garden. Y recuerden que Dios dijo, ¿no? Si ellos toman del árbol, vamos a tener que sacar a Adán y Eva del huerto. And so because of the sin Así que a causa del pecado, of thinking that in ourselves we could be as God, el pecado de pensar que en nosotros mismos podemos ser como Dios, mankind was put away from the tree of life. la humanidad fue apartada del árbol de la vida. Now from the tree of life, there seems to be two threads that go all the way through the Old Testament. Pero del árbol de la vida pareciera como que dos hilos continúan en todo el Antiguo Testamento. This first thread El primer hilo is a thread of promise, es un hilo de promesa, a perplexing promise, una promesa asombrosa. a promise that God is going to do something La promesa de que Dios va a hacer algo that we cannot do que nosotros no podemos to hacer bring us back to himself again, para volver a traernos a su presencia otra vez, to deliver us from the thought that we can be godly in our own strength. para librarnos del pensamiento de que podemos ser como Dios en nuestras propias fuerzas. And the second thread above it Y el segundo hilo is the thread of the law, es el hilo de la ley, teaching us or teaching the people of God of that time
que le enseña a nosotros y al pueblo de Dios en aquel entonces. You cannot be godly in your own strength. Tú no puedes ser como Dios en tu propia fuerza. You cannot be as God is by human effort. Tú no puedes ser como Dios es por tu esfuerzo So propio. you have the tree, Así que tienes el and árbol you have these two threads that seem to be going all the way through the Old Testament. y tienes estos dos hilos que atraviesan todo el Antiguo Testamento. It's from Abraham, it goes to David, it goes all Desde the way through Abraham, to the church. David, todo. Through Christ in the New Testament. Hasta Cristo en el Nuevo Testamento. Now, the second tree El segundo árbol is the cross es la cruz of Jesus Christ. de Jesucristo. When you come to the cross, both of these lines now come back together again. Cuando llega a la cruz, ambos hilos se unen. And through the sacrifice of Jesus Christ, Y a través del sacrificio de Jesucristo, we now have access to the tree of life ahora again. tenemos otra vez acceso al árbol de la vida. We are back into the presence of God. Estamos de vuelta en la presencia de Dios. We can partake of the tree, Podemos participar del árbol, the promises of God, de las Peter said. promesas de Dios. And by these we become partakers of the nature of God. Y por estas somos participantes de la naturaleza de And we can Dios. live forever. Y podemos vivir para siempre. Not just eternal life, but an abundant life on this No side of solamente eternity. vida eterna, sino vida abundante. I have always personally believed Yo personalmente siempre he creído that the wood that Jesus Christ was crucified on que la madera con la que Jesús fue crucificado was probably the same wood as the tree of life in the Garden of Eden. probablemente era la misma madera del árbol de la vida del huerto del Edén. God did for us what we cannot do for ourselves. Dios hizo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Remember, Recuerden. that was the covenant promise he made to Abraham. Esa es la promesa del pacto que Dios le hizo a Abraham. I will do for you what you cannot do for yourself. Yo haré por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. So when we come to the cross, Así que cuando venimos a la cruz, it is only the beginning of the most wonderful life that you could ever anticipate you could live. es solamente el comienzo de la vida más maravillosa que tú puedas anticipar. When we come to the cross, we are delivered from the natural and brought into the supernatural Cuando venimos a la cruz somos librados de lo natural y entramos a lo sobrenatural by the mercy of Almighty God. por la misericordia del Dios Todopoderoso. When we come to the cross, there are no strong and there are no weak in the Cuando body of venimos Christ. a la cruz no hay ningún fuerte ni uno débil. There are simply people who believe and people who don't. Solo hay gente que cree y gente que no cree. There are simply people who are going to enter into this new life promised by God, Solo hay gente que va a entrar a esta promesa en Dios and there's going to be other people who still try to be holy in their own strength. y van a ver los otros que van a seguir intentando ser santos en sus propias fuerzas. But by God's grace, Pero por la gracia de Dios, in this last hour in which we're living, en esta última hora en la que estamos viviendo, we are going to be the church of Jesus Christ again. nosotros vamos a ser otra vez la iglesia de Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. Our message is going to be good news, Nuestro mensaje va a ser buenas noticias. great joy, Gran gozo. great joy, Gran gozo. great joy Gran gozo to all people. para todos los pueblos. Hallelujah, hallelujah, Aleluya. hallelujah. Aleluya. Now, Father, thank you. Padre, gracias. God Almighty, Dios Todopoderoso. thank you for just opening the text of Scripture to us. Gracias por abrirnos este texto de la Escritura. Thank you for helping us to understand this incredible truth. Gracias por ayudarnos a entender esta increíble verdad. Jesus, you were there in the beginning. Jesús, tú estabas ahí al comienzo You walked all the way through the Old Testament. y caminaste por todo el Antiguo Testamento Then suddenly you burst into time, y de pronto apareciste en el tiempo. went to a cross Fuiste a la cruz that we might have access to the tree of life again. para poder tener acceso nosotros otra vez al árbol de la vida. God, help us to understand these Oh truths. Dios, ayúdanos a entender las Help us Escrituras. to lay hold of this life. Ayúdanos a agarrarnos de esta vida And we give you praise and glory for it. y te damos alabanza y gloria In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Amén. Yes.